গাইছ কি খবৰ জায়গা এটা আহি পালো ধুনীয়া জায়গা এইফালে চাব পাৰে গৈ আছো আগত গৈ আছে কুলদীপ হাই কর দে গাইছ হাই কর দে तो চাই থাকক ধুনীয়া ভিউ দেখাম लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो मेरे वीडियो देखते रहिए हमारे साथ व्यू जगह व्यू चाओ कि मस्ती व्यू चाक गाइस चाक फाले धुनिया जगह गाइस एकदम ब्यूटीफुल तो चाई थाকক देखाई থাকিম आकाश चाक कि धुनिया छवि आका जेन भाई छवि प्राकृतिक दृश्य कि मनोमोहा दृश्य प्रकृतिर वंडरफुल ओ बे साना बे ए बोल चलते चलो रे बिंदास चलो रे रास्ते में जो भी मिले गले लगा ले अगर गले नहीं लगाना चाहते तो पत्थर मारो रे मुख साइड गाइस वीडियो साइड থাকক এইফালে যাও নামি আহিলোঁ গাইছ ওপৰৰ পৰা তলত লাগি গৈছোঁ মানে সেইফালে অলপ ফুৰি আহোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা চাই আহোঁ নদী মানুহ জানো নাই গাইছ চাই আহক এই ভিডিঅ'টো সেইফালে ভিউ চাক গাইছ কি মজা ধুনীয়া আকাশ ধুনীয়া বতাহ ধুনীয়া পৰিৱেশ খালি গৰমটোহে বেয়া ইমান গৰম গাইছ মাথাটো বেয়াই গৈছে এনে ক'লা চলি আৰু ক'লা হৈ যাম সেইকাৰণে হেলমেট পিন্ধি লৈছোঁ একদম ৰ'দটো একদম হেৰি কৰি আছে এইটো ওপৰত দেখিছে না গাইছ শান্তি নিদি আহিছে আজি দুদিনমানৰ পৰা একদম অশান্তি কৰি মাৰিছে ঘৰত থাকিব নোৱাৰি ফুৰিব আহিলেও গৰম সেইকাৰণে হেলমেটে পিন্ধি লৈছোঁ তো চাই থাকক গাইছ হেলমেট পিন্ধি লৈছোঁ আইনাখন খুলি দিব লাগে বোলে তাক এতিয়া কুলদীপে মোক আইনা খুলি দিছে চেণ্ডেল হাতত লৈছোঁ হেলমেট পিন্ধি লৈছোঁ আগত পানী আছে পানী খুচিম তো চাই থাকক চেণ্ডেল হাতত এই পানী খুচিম আয়ু মজা ঠাণ্ডা আয়ু কুই মা বঢ়িয়া লাগছে पिंधि लो गाइस सेंडल पिंधि लो নহলে আগত খিলত মৰা যাব লাগো ভৰি খাতা तो अच्छा था मेरे साथ बने रहिए मेरे वीडियो देखते रहिए सबका वेलकम यूट्यूब चैनल में मेरा तो और क्या बोलूँ व्यू बहुत अच्छा है आगे आसमान है हरे भरे पेड़ है नदियाँ है झरना बह रही है और क्या बोलूँ बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके कुलदीप संजीत कुलदीप गाइस को माने तू बदी मैं क्या क्वेश्चन है रुकिए गाइस रुकिए तो थोड़ा थप्पड़ मार के आ गया मैं तो देखते रहिए कितना अच्छा व्यू है देखिए ये संजीत है मेरा फ्रेंड बचपन का फ्रेंड है अभी बड़ा हो गया इसका पूरा दाढ़ी बारी आ गया मास्क हटा दिया इसका तो देखते रहिए मेरे वीडियो देखते रहिए मेरे साथ बने रहिए आपका सेंडल खुली रहता है और पानी से तो चप्पल लेने पड़ेगा हाथ में और जाना पड़ेगा घर तो चलिए मेरे साथ या भरी डूब पाइছোঁ याते मैं पानी नामी जाम धुनिया लगब ये सब गैस पानी गैस आप लोग देखते रहिए मैं अभी ये पानी में आ गया हो पैर धो लेता हूँ मेरा पैर कीचड़ में घुस गया था तो और क्या बोलूँ क्या इतना अच्छा व्यू है
बोलने के लिए वर्ड ही नहीं है मेरे पास। ये क्या है, ये क्या है गाइस? ये तो मेरे को सुजुका लगे, सुजुका। गाइस र'दটো অলপ কমিল, হেলমেটটো খুলি লওঁ, ঘামি গৈছোঁ গোটেই। কোন বে হ্যান্ডসাম চলি দেখছে রে, এইটো হ্যান্ডসাম চলি ব্রো, এইটো হ্যান্ডসাম চলি। हेलमेट पहन लेता हूँ फिर से। पानी 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 तो मोबाइल तो घुमाई दिम तुम्हारा चाई थाको पानी तो गाइस होल एते अलप एन्जॉय करा होल एते यार पे जाओ इतना बोली बोल तो चाई थाको यार पे जाओ हेलमेट तो पिंधि लाओ तो चलिए चलते चलो मेरे साथ। तो और क्या बोलूँ, अच्छा लगा यहाँ पे आके, तो चलिए देखते रहिए व्यू, अच्छे अच्छे व्यू दिखाऊंगा और तो आप देखते रहिए। ए व्यू सा आगे व्यू सा ছবি একা যেন পায় সুন্দৰৰ পোহৰেৰে আজি আমাক জগোৱা। এগুলা নমুনা এটা এগুলা এটা নমুনা, এগুলা এটা নমুনা। থ্যাংক ইউ গাইস। এর মানে হেৰি এটা ভিডিও চাই যদি কোনোবাই মোক ভাল পায় ডেসক্ৰিপশন ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডি আছে, মানে ইনষ্টাগ্ৰাম মোক ফলো কৰিব, মই ইয়াৰ নম্বৰ দি দিম। ओके गाइस चाई থাকক, मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो देखते रहिए। वेलकम गाइस। गाइस ঘৰত নহয় ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ আছোঁ, মানে ঘৰত দেৰিকৈ যাম। এই তাৰ মচা নাপাইছে তো বৈদ্য গৰম লাগছে। গাইস মোক কেনেকুৱা লাগছে, ভাল লাগছে কেনেকুৱা লাগছে গাইস মোক? ভাল লাগছে না গাইস যদি মোক ভাল লাগছে ইনষ্টাগ্ৰামত ডেসক্ৰিপশনত ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলটো দিয়া আছে, ফলো কৰি ল'ব গাইস। নহয় মোক ফলো কৰিব মই ইয়াৰ নম্বৰ দি দিম, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ লগত। গাইস, ফলো কৰিব। আমাৰ আগফালে এটা বগলী উৰি আছে গাইস, ঘূৰি আছে না আপোনালোকে এতিয়া কি চাইছে? আগফালে বগলী এটা উৰি আছে, বগলীয়ে বগা ফুট দি যা বগা পেণ্ট মাজতে চেক চেক আছে গাইস। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा दूर। गाइस गৈ আছোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা, ঘৰত নাযাওঁ তাহলে গৈ আছোঁ আৰু চাই থাকক। মস্তি ভিউ গাইস, মস্তি ভিউ। আলহী ঘৰত আহি বহি আছোঁ এতিয়া, একেলগ তাতে বহি এৰ'প্লেন চলিছোঁ। এতিয়া যাম আৰু তাৰপিছত ক'ত যাম, ঘৰত যাম আৰু ডাইৰেক্ট। হেৰি এতিয়া আমি ঘৰত গৈ আছোঁ। এই গৰুগিলা দেখিছেনে গাইছ? গৰু চাই দে গাইছ। এতিয়া আমি ঘৰত গৈ আছোঁ, তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ। চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকক, মেৰে সাথ বনে ৰহিয়ে, মেৰে ভিডিঅ' দেখতে ৰহিয়ে। তো